يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. میں گیا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. بتایا جا رہا ہے کہ 3 چیزیں انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ کی نفسیات پیدا کر دیتا ہے. 3 چیزیں انسان کے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ کی نفسیات پیدا کر دیتی ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو مال اور دوسرے جاہ. مال کا مطلب تو روپیہ پیسے، اور جاہ کا مطلب ہوتا ہے خاندانی قوت، جاہ. اور تیسرے پوسٹ، اقتدار. اکثر یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ کی نفسیات پیدا کرتی ہیں. مال، خاندان اور اقتدار، پوسٹ. ہم کہتے ہیں یہ ہم در حقیقت استکبار کا اور غرور اور گھمنڈ کا ایک مظہر ہے. تو یہ جو مالدار لوگ تھے اور خاندانی لوگ تھے اور پوسٹ اور اقتدار والے لوگ تھے، انہوں نے حضرت شعیب سے اور ان کے ماننے والوں سے یہ کہا کہ ہم تم لوگوں کو اپنی بستی سے، اے شعیب، تمہارے ساتھیوں کے ساتھ نکال دیں گے، اور اگر اس بستی میں رہنا ہے تو پھر ہمارے مذہب میں پھر سے لوٹاؤ. یہاں رہنا ہے ہماری بستی میں تو پھر ہمارے مذہب میں تمہیں واپس آنا پڑے گا، ورنہ ہم تم کو مار مار کر کے یہاں اس بستی سے نکال دیں گے. تو حضرت شعیب نے کہا قال اولو کنا کارہین، کیا اس پر بھی کہ ہم لوگ جس مذہب کو ماننے والے تھے اب اس کو پسند نہیں کرتے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس مذہب میں کوئی دم وم نہیں ہے، تو کیا کوئی اپنے مذہب کو ناپسند کرتے ہوئے بھی اسے مجبور کیا جائے گا کہ اسی کو پر ڈٹا رہے؟ اگر ایسا ہے کہ مذہب کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو اسی پر ڈٹے رہو، تو پھر ضمیر کی وہ آزادی کہاں گئی جو انسان کا پیدائشی حق ہے؟ اور جبر بھی آپ ان کی ترازو میں کیا وزن رکھتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جبر سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں. دل کو دلیل سے مانا کرتے ہیں. تو حضرت شعیب نے کہا کیا ہم اس موقف کو جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں تو مجبور کرو کہ ہم اسی موقف کو مانیں؟
جس مذہب کو ہم ناپسند کرتے ہیں، جس روٹ کو ہم ناپسند کرتے ہیں، کیا اس پر ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم اسی کے اوپر ڈٹے رہیں؟ پھر ضمیر کی آزادی کہاں گئی؟ یہ تو جبر ہے، اور جبر عقل کی ترازو میں بالکل بے وزن ہے، کوئی وزن نہیں رہتا۔ اور صاف صاف انہوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ توحید کا دامن چھوڑنے والے نہیں، ہم توحید سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ نہ ہٹنا ہمارا اللہ کی توفیق سے۔ دیکھو یہ بڑی بات، یہ بھی انہوں نے کہا الا ان یشاء اللہ، ہم توحید سے نہیں ہٹیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ چاہے ہم کو تمہاری بستی سے لوٹنا پڑے، بھاگنا پڑے، لیکن ہم دوبارہ اس مذہب کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس مذہب کو ہم بے دلیل مان کر چھوڑ چکے ہیں۔ اب لوگوں نے حضرت شعیب کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کس طریقے سے؟ وہ دیکھو، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اگر تم لوگ شعیب کی اتباع کرو گے تو صرف اور صرف گھاٹا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہتا ہے جب پیسہ پورا لو تو تول پورا دو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ پورا لیتے ہیں، تول کم دیتے ہیں، تو فائدہ تو اس میں ہے نا۔ اگر حضرت شعیب کی بات مانو گے تو خسارہ تو رکھا ہے۔ ان کا یہ خیال یہ بتاتا ہے کہ ہر زمانے میں مفاد پرست لوگ، دنیا پرست لوگ ہمیشہ اخلاق اور دیانت کے اصولوں کی پابندی کرنے والوں کے خلاف رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بغیر بے ایمانی کے دھندا نہیں چلے گا، بغیر دغابازی کے ہماری دکان نہیں چلے گی، اور ساتھ ساتھ بغیر جھوٹ بولے ہماری سیاست نہیں چلے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی، کیا وہ تجارت کامیاب نہیں تھی؟ حضرت ابو بکر کی تجارت کامیاب نہیں تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کامیاب نہیں تھی؟ حضرت عثمان غنی کی تجارت کامیاب نہیں تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کامیاب نہیں تھی؟ حضرت سودا بنت زمعہ کی تجارت کامیاب نہیں تھی؟ اخلاق اور دیانت کا پاس و لحاظ کرنے کے بعد بھی مال ان کے پاس دوڑتا چلا آتا تھا، مال کی ریل پہ۔ اور جہاں تک سیاست کا معاملہ ہے، جھوٹ کے سیاست نہیں چلتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نہیں کی؟ کیا حضرت صدیق نے سیاست نہیں کی؟ حضرت عمر نے سیاست نہیں کی؟ حضرت عثمان غنی نے سیاست نہیں کی؟ حضرت امیر معاویہ نے سیاست نہیں کی؟ حضرت علی نے سیاست نہیں کی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سیاست نہیں کی؟ کیا ان کی سیاست جھوٹ کی بنیاد پر قائم تھی؟ پہلے آدمی تیار تو ہو کہ ہم لین دین کریں گے، تجارت کریں گے، مگر اس میں دغا بازی، دھوکہ دڑی، ان تمام چیزوں کو ہم بالکل نظر انداز کر دیں گے، اور سیاست بالکل ہماری پاکیزہ ہوگی انشاءاللہ۔ کامیابی رکھی۔ انہوں نے بھڑکانا شروع کیا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، لیکن خسارہ ان کے حق میں تھا۔ کیا؟ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جب عذاب آیا اللہ تبارک و تعالی نے جو جملہ نقل فرمایا ہے آدمی کے روکٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اتنی متمدن قوم، اتنی مالدار قوم، اتنی عیش پرست قوم اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں، اس طرح مٹا دیا گیا۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں، اس طرح ان کو مٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر ایک سنت جاری ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ دیکھو، وما ارسلنا من نبی فی قریۃ من نبی، کسی بستی میں، کسی شہر میں ہم جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں، دیکھو اللہ کی سنت جاری ہے، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، بہت باریک بات کی جا رہی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون، کوئی نبی کسی بستی میں جاتا ہے اور قوم مجموعی طور پر
اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے, ہم نہیں مانتے, جا اس بستی سے نکل جا. مجموعی طور پر اس نبی کے پیغام کو, اس نبی کی دعوت کو یہ قوم ٹھکرا دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس قوم کے اوپر ہلکے پھلکے عذاب نازل کرتا ہے, جیسے بارش کا رک جانا, قحط کا پڑ جانا, اور کسی بلا کا آ جانا, کسی بیماری کا آ جانا. یہ چھوٹے چھوٹے عذابات ان کے اوپر نازل کیے جاتے ہیں. اچھا, پھر بھی وہ لوگ پلٹتے نہیں, لعلہم یضرعون, تاکہ وہ پلٹے, اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن ان چھوٹے چھوٹے عذابات سے ان کا دماغ صحیح نہیں ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر خوشحالی نازل کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت جاری ہے, خوشحالی نازل کر دیتا ہے. پیسوں کی ریل پہ عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. یہ خوشحالی انتہائی خطرناک ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس حال میں پکڑنے والا ہے جب یہ لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن. یہ اللہ کی سنت جاری ہے. تو جب چھوٹے چھوٹے عذابات آئے تو کہا یہ ہونی تھی ہوئی. کیا بولتے ہیں؟ یہ ہونی تھی ہوئی. اور جب خوشحالی آئی, کا دیکھو ہمارے آبا و اجداد کے اوپر بھی اسی طریقے سے زمانے کے انقلابات آتے تھے, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی جو اس طریقے سے اچھائی کبھی برائی, کبھی ترقی کبھی تنزلی, تو ہوتی رہتی. یہ انقلابات ہیں زمانے کے. زمانہ ایسا الٹ پھیر کرتا رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو محسوس نہیں کرتے اور عیش پرستی میں مبتلا رہتے ہیں. اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے, انہوں نے صفحہ ہستے سے مٹا دیتا. یہ اللہ کی ایک عجیب و غریب سنت جاری ہے. لہذا کسی آدمی کو اگر عیش و عشرت حاصل ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے بہت خوش ہے. ایسا نہیں. وہ اپنے اعمال دیکھے کہ ہمارے اعمال کہیں غلط تو نہیں ہے. اگر غلط نہیں ہے تو یہ عیش و عشرت اور یہ پیسہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر بدکاریوں کے باوجود اگر اسے نوازا جا رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو ایسے حال میں پکڑا جانے والا ہے کہ بالکل بے خوف اور مطمئن ہوگا. اور پکڑا اس لیے آئے گی فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, اچانک ان کو پکڑا جائے گا اور صفحے سے مٹا دیا جائے گا. اچانک موت کے بارے میں ایک بات جانتے ہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے مگر وہ ضعیف ہے, لہذا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. مسند احمد کی وہ روایت ہے کہ موت الفجأۃ رحمت للمؤمن واخذۃ اسف للکافر. اگر ایکسیڈنٹ میں اچانک کوئی مر جائے تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر مومن ہے تو اس کے لیے رحمت ہے, مگر انکار کرنے والا کافر ہے تو اس کے لیے افسوس کی بات ہے. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں باب باندھتے ہیں, باب موت الفجأۃ, اچانک موت کا باب. اچانک کوئی آدمی مر جائے, ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا, یہ کیا ہے؟ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے سب سے عمدہ شارح ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس میں نہ اچھائی ہے نہ اس میں برائی ہے. اچانک موت میں نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے. آدمی کے عمل کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ آدمی اچھا تھا یا برا تھا, اس کی اچھائی یا برائی کے اوپر فیصلہ ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے ایکسیڈنٹ میں مر گیا, توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے, وہ حدیث ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. بلکہ اچانک مر جانا یہ اچھا بھی نہیں برا بھی نہیں, آدمی جیسا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس وجہ سے وہ باب باندھا ہے, موت الفجأہ, اچانک موت آ جائے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے والوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ایک چھری خرید کر لے آئیں, چھری, اور اس کو استعمال نہ کریں, پڑی رہے, بیکار ہو جاتی ہے. اب کوئی چیز کاٹنے لگیں گے, سبزی نہیں کٹے گی. تیز دھار والی چھری لائیں لیکن استعمال نہیں کریں, استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ کند ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے, تو کہتے ہیں یہ بیکار ہو گئی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قوت مفکرہ دی ہے. اب اگر آدمی عقل سے کام نہیں لیتا, سوچ سمجھ فکر سے کام نہیں ہوتا لیتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ
उसकी समझ को कुंद कर देता है, कुंद हो जाती है। और किसी ने सच कहा है इस आयत करीमा की तफसीर में कि अगर कोई आदमी अपनी आंखों को बंद कर ले तो आफताब आलमताब की कोई किरण उसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि खुद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देखने के लिए जरूरी है कि आदमी आंखें खुली रखे। अगर कोई आदमी अपनी आंखें बंद कर ले तो सूरज की कोई किरण उसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकती। तो ये आंखें बंद कर लेना उसका अपना फेल है। उसने ऐसा कर लिया तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कल्ब के ऊपर मोहर लगा दी। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन के जादूगरों का मुकाबला हो रहा है। एक वक्त मुतय्यन है और एक मैदान मुकर्रर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में उतर आए हैं और जितने भी बड़े बड़े जादूगर हैं सबको मैदान में उतार दिया गया है। हजरत मूसा घबराए हुए, यानी क्या होने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले कहा तुम डाल रहे हो पहले कि मैं डालूं? हजरत मूसा ने कहा तुम डालो। काला अलकुमान तुम मुल्कुन, जो डालने वाले डालो। अब जैसे उन्होंने अपनी रस्सियां और अपनी लकड़ियां जमीन के ऊपर डाली, ऐसा लगा लोगों को जैसे वो लकड़ियां और वो रस्सियां सांप बन करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ पड़ रही हैं। हजरत मूसा घबरा गए, इसलिए कि बतकादाए बशरियत वो चीज जो नजर आ रही थी वो दर हकीकत रस्सी थी, मगर दिखाई दे रही थी वो सांप है जो हजरत मूसा की तरफ पड़ रहे हैं। घबरा गए वो। अल्लाह तबारक तआला ने वही कि देख क्या रहा है, अपना सोटा डालना, आसा डाल दे, अपना आसा डाल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला, आसा का जमीन पर गिरना था कि बहुत खौफनाक अजदहा बन गया और उन्होंने जितनी चीजें उधर से भेजी थी सबको निकल गया। जादू का सन्नाटे। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है उल्क़ियस सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। रब्ब मूसा व हारून, सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए और कहा कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, जो रब्बुल आलमीन मूसा और हारून का रब है। सब सजदे में गिर गए। यहां लाया गया था मुकाबले के लिए, फिरौन को अपनी सल्तनत बचानी थी इनको ला करके, ये तो मामला उल्टा हो गया। सारे के सारे लोग सजदे में गिर गए और मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो समझना जरूरी। आइए देखते हैं ऐसा क्यों किया उन्होंने। जादू में और मोजिजे में जमीन और आसमान का फर्क होता है। पहला फर्क तो यह है कि जादू सीखा और सिखाया जाता है, मोजिजा सीखा और सिखाया नहीं जाता। यह पहला फर्क है। दूसरा फर्क, जादूगर जब चाहे जादू दिखा सकता है, लेकिन नबी जब चाहे मोजिजा दिखा दे, वली जब चाहे करामत दिखा दे, ऐसा नहीं होता। वो मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में होता है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे तब अपने किसी बंदे के हाथ पर करामत और नबी के हाथ पर मोजिजा दिखा सकता है। तो दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क यह है कि जादू से हकीकत का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। वो सिर्फ आंखों को ऐसा लगता कि ऐसा है, हकीकत में वो लकड़ी है मगर आंखों को दिखाई दे रही है कि वो सांप है, लेकिन मौजज़े में वो चीज बैन ही बदल जाती है। ये अजदहा जो बना हकीकत में अजदहा बन गया था। आंखों को ऐसा लग रहा था कि अजदहा, ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत में यह अजदहा बन गया था। मौजज़े के अंदर हकीकत का इजहार होता है, जादू के अंदर हकीकत का इजहार नहीं होता। ये तीन फर्क है मौजज़े में और जादू में। जादू सीखा और सिखाया जाता है, मौजज़ा सीखा और सिखाया नहीं जाता। जादूगर जब चाहे जादू पेश कर सकता है, नबी जब चाहे मौजज़ा नहीं पेश कर सकता, वली जब चाहे करामत पेश नहीं कर सकता। इसी तरीके से तीसरा फर्क यह है कि जादू में सिर्फ आंखों को ऐसा दिखाई देता कि ऐसा है, हकीकत में वैसी चीज होती है, वो लकड़ी ही है, आंखों को दिखाई दे रही कि वो सांप है। मगर मौजज़े में हकीकत में वो लाठी सांप बन गई थी, अजदा बन गई थी। तभी तो जादूगर सजदे में गिर गए कि हमने जो कुछ पेश किया था वो नजरों का धोखा था, फरेबे नजर था, और मूसा ने जो कुछ पेश किया है वो हकीकत में वैसा ही है। लिहाजा हकीकत मूसा के साथ है। लिहाजा हकीकत जब आशिकार होकर के सामने आ गई, सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए। लेकिन हकीकत को देखने के लिए आंखें होनी चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जादूगरों को वो आंखें अता कर दी थी, उन्होंने हकीकत को देख लिया था। अब देखो आए थे क्या बोले थे, अगर हम जीत गए पैसा मिलने वाला है क्या, बोले थे वो। अरे बोले पैसे की बात तो छोड़ो, पैसा तो जो मांगोगे मिलेगा,
साथ साथ तुमको हम मुकर्रब बना लेंगे दरबार का, बस मूसा को हरा कर बता दो। यहां मामला उल्टा हो गया। जब तक शिर्क के प्लेटफॉर्म पर थे तब तक पैसा अच्छा लगता था, लेकिन तौहीद जैसे हाथ में आई, अब फिरौन ने कहा तुम लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, अब मैं ऐसा करूंगा कि दाहिना हाथ काटूंगा बायां पैर और बायां हाथ काटूंगा दायां पैर, और इस तरह हुजूर के दरख्त के ऊपर लटका कर सूली दे दूंगा। ये अज़ियत की इंतहा है, अज़ियत की इंतहा। इससे ज्यादा अज़ियत क्या बर्दाश्त कर सकते हैं आप? लोगों को पकड़ा जाता है, पुलिस मारती है, कैसे कैसे टॉर्चर, मेरा ख्याल है कि उसको जीरो टॉर्चर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, बहरहाल बहुत मारते और जो कुछ चाहते लिखवा लेते, अगर ऐसा होता है। ये तो ताज़ीब की इंतहा है, टॉर्चर की इंतहा है कि दाहिना हाथ काट दिया जाए बायां पैर, बायां हाथ काट दिया जाए उसके बाद दायां पैर, और फिर उसके बाद लटका दिया जाए खजूर के दरख्त पर और इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या है? लौकत्यान्न, अल्लाह अकबर, अरे एक टुकड़ा बदन का काट डालूंगा, समझ रहे हो? ले जाओ इनको, काटो इनको तरह सा। मौत सामने है। अभी पैसे की मोहब्बत थी, तौहीद आने के बाद ये दुनिया का ऐसा नशा है कि कोई तुर्शी नहीं उतार सकती, मौत भी नहीं। फौरन दुआ कर बैठे, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। यहां सब्र की जरूरत नहीं है, ऐ अल्लाह सब्र उड़ेल दे। उड़ेलने का मतलब क्या बताओ? ये सब्र का बर्तन है, बर्तन है ना। अब ये पूरा का पूरा जो बर्तन, इफराक का मतलब होता है पानी जो बर्तन में है पूरा का पूरा उड़ेल दिया जाए। तो ऐ अल्लाह सब्र का जो बर्तन है वो पूरा हमारे बदनों के ऊपर उड़ेल दे, हम सब्र के उस पानी से मुकम्मल नहा जाएं। अल्लाह इस वक्त ऐसे ही सब्र की जरूरत है, सिर्फ सब्र की नहीं बल्कि इफराक सब्र की जरूरत है। सब्र की नहीं बल्कि इफराक सब्र, सब्र मतलब सब्र करना, और इफराक का मतलब होता है सब्र का उड़ेल देना। ऐ अल्लाह सब्र के पानी को हमारे बदनों के ऊपर उड़ेल दे, इसलिए कि अब मारका तो और ये जो मामला है ये बड़ा सख्त हमारे साथ पेश आने वाला है। और अल्लाह मौत देना तो इस्लाम पर मौत देना, वो तो अपना सामने मौत खड़ी है। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। यहां सब्र की जरूरत नहीं है, ऐ अल्लाह सब्र उड़ेल दे। उड़ेलने का मतलब क्या बताओ? ये सब्र का बर्तन है, बर्तन है ना। अब ये पूरा का पूरा जो बर्तन, इफराक का मतलब होता है पानी जो बर्तन में है पूरा का पूरा उड़ेल दिया जाए। तो ऐ अल्लाह सब्र का जो बर्तन है वो पूरा हमारे बदनों के ऊपर उड़ेल दे, हम सब्र के उस पानी से मुकम्मल नहा जाएं। अल्लाह इस वक्त ऐसे ही सब्र की जरूरत है, सिर्फ सब्र की नहीं बल्कि इफराक सब्र की जरूरत है। सब्र की नहीं बल्कि इफराक सब्र, सब्र मतलब सब्र करना, और इफराक का मतलब होता है सब्र का उड़ेल देना। ऐ अल्लाह सब्र के पानी को हमारे बदनों के ऊपर उड़ेल दे, इसलिए कि अब मारका तो और ये जो मामला है ये बड़ा सख्त हमारे साथ पेश आने वाला है। और अल्लाह मौत देना तो इस्लाम पर मौत देना, वो तो अपना सामने मौत खड़ी है, सामने ताज़ीब की इंतहा की जा रही है, लेकिन दुआ कर रहे हैं रब्बना अफ्रिग अलैना, अल्लाहु अकबर। तौहीद दे तो ऐसे जादूगरों की तौहीद दे। एक बात बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को बार बार क्यों पेश किया जाता है? पहला जवाब, ये अंबिया बनी इस्राइल का सबसे बड़ा नबी है, इससे बड़ा कोई नबी नहीं, ना कोई नबी नहीं। इसी वजह से बार बार इनका वाक़या पेश किया जाता है। बहुत बड़ा नबी है, अंबिया बनी इस्राइल का सबसे जीशान और सबसे मौसूस नबी है, और बहुत बड़ा आलिम नबी है मूसा। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस लाते हैं तो ये नहीं बोलते लो बता लकुम ईसा, ऐसा नहीं बोलते, लो बता लकुम मूसा, आज मूसा आ जाए। बार बार मूसा का तज़किरा हदीस में, और 16वें पारे में तो मजा आ जाएगा इंशाल्लाह, बयान करेंगे। यही नबी है, यही नबी है। तो बार बार इनका तज़किरा और इनकी कौम का तज़किरा क्यों? ये बताने के लिए कि मूसा का एक बड़ा एहसान इस उम्मत के ऊपर है। क्या 50 वक्त की नमाज़ें 5 करवा दी, लौटे, कहा कि मेरे भाई आपको क्या मिला? ताकि 50 वक्त की नमाज़ें। अरे कहा मुझे उम्मत का बड़ा तल्ख तजर्बा है, आपकी कौम 50 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ पाएगी, जाइए अपने रब से कम करवाइए।
जाते रहे आते रहे, वो 0 हट गया, 5 रह गए। हजरत मूसा फिर भी कह रहे थे एक दफा और जाइए, आप तो और कम करा दीजिए, सुबह शाम हो जाती और अच्छा हो जाता ना। मूसा अलैहिस्सलाम फिर भेज रहे थे, कहा कि ये 5 वक्त भी नहीं पढ़ पाएगी, अब फिर से जाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, अब मुझे अल्लाह के पास जाकर कम कराने से हया आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, बस वो 0 हट गया भाई वो। तब अल्लाह ने फरमाया कि 0 तो हट गया है लेकिन सवाब अपनी जगह बाकी है। कोई आदमी अगर 5 वक्त की नमाजें पढ़ लेता है तो सवाब 50 वक्त की नमाजों का है। इस वजह से कहा गया कि एक नेकी करो तो यही वसूल है कि 10 सवाब मिलने वाला है, 10 अज्र मिलने वाला। तो एक तो इस उम्मत के बहुत बड़े मोहसिन कौन, हज़रत मूसा। और दूसरे बनी इसराइल का तस्करा, इनकी कौम का तस्करा बार बार क्यों किया जाता है, इसलिए कि हदीस में है, मार अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हदबन नाल बिन्नाल, कयामत तक इस उम्मत मुस्लिमा के साथ वही कुछ होने वाला है जो बनी इसराइल के साथ हो चुका है, और इलाज भी वही है, बीमारी भी वही आएगी और इलाज भी वही होगा। लिहाजा कुरान हकीम पढ़ो, हमारे साथ क्या क्या होने वाला है और इलाज क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान हकीम। कितनी बड़ी बात कह गया, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, हजारों सवाल पढ़ जाओगे किताब, ये बात नहीं मिलेगी आपको। क्या कि वही कुछ होने वाला है इस उम्मत के साथ जो बनी इसराइल के साथ हो चुका है, जो बीमारी उनके अंदर आई थी, और इलाज भी वही है जो कुरान में उनके लिए तजवीज किया गया कि ये करोगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी है और ये करोगे तो तुम्हारे लिए बर्बादी है। इसी वजह से बार बार तस्करा किया जा रहा है हजरत मूसा का और बनी इसराइल का, आपके कौम का। जादू का असर कहां होता है, जादू का असर दिमाग के ऊपर होता है। यानी आदमी को ऐसा लगता है जैसे काम कर लिया मगर नहीं किया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, आपके ऊपर जब जादू हुआ तो आपको ऐसा लगता था कि अज़वाज मुतहहरात के पास जा चुके हैं मगर आप गए नहीं, मुकारबत ऐसा लगता है कर चुके हैं मगर नहीं किया होता, ऐसा लगता है, दिमाग काबू में नहीं रहता। एक और दूसरे बदन के ऊपर उसका असर होता है, आदमी बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है आदमी, यहां तक कि कभी कभी मौत वाक़ हो जाती है उसी बीमारी में। शैतान तो किसी को मौत नहीं दे सकता मगर वो बीमारी ऐसी हो जाती है कि आदमी मौत की दहलीज पर पहुंच जाता है। तीसरे, आदमी के दिल के ऊपर असर पड़ता है, ये पहले बारे में बयान किया गया कि जादू के जरिए युफर्रिकून बैनल मरी व ज़ौजी, बीवी के दिल में शौहर की नफरत और शौहर के दिल में बीवी की नफरत डाल देते। इसका मतलब जादू से दिल मुतासिर होता है, ये दलील है हमारी। एक तो दिमाग मुतासिर होता है जादू से, और एक तो बदन मुतासिर होता है, बीमार हो जाता है आदमी, और तीसरे दिल मुतासिर होता है, दिल मुतासिर होता है, और चौथे आंखें मुतासिर होती हैं। सहरू आयुनन नास, क्यों रस्सियां मगर आंखों को ऐसा लग रहा है वो सांप है। गोया जादू का असर दिमाग के ऊपर, जादू का असर बदन के ऊपर, जादू का असर दिल के ऊपर, जादू का असर आंखों के ऊपर, ये चारों असर कुरान हकीम में बयान किए गए जादू के। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने जादू के अंदर असर डाला है या कहीं और से असर आता है? नहीं नहीं, अल्लाह ही ने असर डाला है। वमा हुम बिज़ारिन बिही इल्ला बिइज़्निल्लाह, इसके जरिए, जादू के जरिए कोई जादूगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। गोया के अल्लाह तबारक व तआला ही ने उसके अंदर जरर का, नुकसान पहुंचाने का असर रखा है, खासियत रखी है। क्यों? अल्लाह ने उसके अंदर तकलीफ पहुंचाने की खासियत क्यों रखी है? इसलिए जरूरी है। बात चीजों के अंदर, सांप के अंदर अल्लाह ने जहर रखा है, काटने तो आदमी मर जाता है। स्कॉर्पियन के अंदर यानी बिच्छू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहर रखा, काट लेता। संख्या के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मारने की सलाहियत रखी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जरर की सिफात रखी है। ऐसे ही लेकिन दुनिया, एक नुक्ता याद रखो, दुनिया की और बहुत सारी चीजें जो जरर रसा है उनके अंदर फायदा है, लेकिन जादू एक ऐसी चीज है उसके अंदर सिवाय नुकसान का कुछ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया व यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, ये सीख रहे वो चीज जो सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाती है, वला यनफ़उहुम, इनको नफा नहीं देती। दुनिया की ये वाहिद चीज है जिसके अंदर जर्रा बराबर कोई नफा नहीं है सिवाय सिर्फ नुकसान के। एक जगह फरमाया गया वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर जहां से भी आए वो कामयाब नहीं होता। इसी वजह से बड़े से बड़े जादूगरों को देखो, एकदम टीचर रहते किसी काम के, इंतहाई गंदे, न उनके कपड़े, न मुआशरे में उनकी कोई इज्जत होती है, बिल्कुल ऐसे होते, कामयाब नहीं होते वो।
قرآن نے آج تک جو کہا ہے بالکل صحیح ہے. کوئی جادوگر آئے میدان میں اور کہہ دے کہ میں پھٹیچر نہیں دکھتا ہوں یا اسی طریقے سے میں کامیاب ہوں, قرآن حکیم نے جو بتا دیا بالکل پرفیکٹ ہے, صحیح ہے. تو جادو کا جو اثر ہے وہ اللہ ہی نے ڈالا ہے, اور جادو ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف اور صرف نقصان. اچھا, جادو آدمی کو کب ملتا ہے یہ جاننا ہے, جادوگر کیسے بنتا ہے یہ جاننا ہے, وہ بھی قرآن نے بتایا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, جب آدمی اپنے آپ کو شیطانوں کے پاس گرمی رکھ دیتا ہے, اپنا ایمان بیچ دیتا ہے, تو میرا ایمان لے لے میرا کام کر دے جی, ایسا جادو. لہٰذا دیکھو یہ گندگی میں بیٹھے رہتے ہیں, جتنی غلاظت کھائیں گے, بعض لوگ گندگی کھاتے ہیں, مردے کا گوشت کھاتے ہیں, مردے کا گوشت کھاتے ہیں, گندگی کھاتے ہیں اور گندی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں, یہاں تک کہ قرآن کی صورتوں کو خون سے لکھتے ہیں, قرآن کی صورتوں کو پیشاب سے لکھتے ہیں. تو شیطان یہ دیکھتا ہے کہ ارے اتنے بڑے بڑے حرام کام یہ کر رہا ہے, چلو اس کے ساتھ لگ جاؤ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے بالکل باہر ہو جاتا ہے, اعراض کرتا ہے, ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے, یہی اس کے تھوڑے بہت کام کرا دیتا ہے. ایک نکتہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیسے کیا گیا. ایک یہودی لڑکا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. یہودیوں نے, لبید ابن عاصم اس کی بیٹیوں نے, کچھ یہودیوں نے مل کر کے اس لڑکے کچھ پیسہ دے کر کے یہ کہا کہ نبی جب کنگھی کریں تو ذرا بال لے لے. اب آپ کی مبارک کنگھی سے جو بال گرتا تھا وہ لڑکا چن لیتا تھا, اور اس نے کچھ پیسوں کے عوض وہ بال لا کر کے یہودیوں کو دے دیا, لبید ابن عاصم اس کی بیٹیوں نے. انہوں نے کیا کیا, کھجور کے نر کھجور, ایک مادہ کھجور بھی ہوتی ہے, تلقیح کرتے تھے وہ لوگ جی, تو نر کھجور کے گابھوں میں جو خول تھا اس کے اندر اس بال کو رکھ کر کے زروان نامی ایک کنویں کے پاس 2-3 ٹنڈ منڈ درخت تھے اس کے کھجور کے, اسی کنویں میں لے جا کر کے ایک پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا. تب سے طبیعت خراب ہونے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اثر جانتے کیا ہوتا ہے, وہ فوجی کتے ہوتے ہیں نا, فوجی کتے یا وہ جو مجرم کرائم والے جو کتے ہوتے ہیں, ڈاگس ہوتے ہیں, ان کو ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے. وہ مجرم کی کوئی چیز سونگا دیتے ہیں اور اس کی بو پا کر کے وہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں مجرم رہتا ہے, اس کی بو پا کر کے, ایسا ٹرینڈ رہتا ہے. تو جادو بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ شیاطین اس کی بو سونگ کر کے جس کے تعلق سے جادو کیا گیا اسی کو جا کر کے نقصان پہنچاتے. یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, ڈھونڈ لیتے وہاں جا کے وہاں سے پہنچ جاتا ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا. حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ وہاں وہ گڑا ہوا ہے. حضرت علی گئے کچھ لوگوں کے ساتھ اور پھر وہ پتھر کے نیچے سے وہ اخاڑ کر کے لے آئے. پتہ یہ چلا کہ جادو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے. تو جادو ختم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ چیز نکال لی جائے, برآمد کر لی جائے کہ وہ ہے کہاں. جیسے وہ چیز برآمد کر لی گئی, اور جیسے ہی وہ چیز برآمد کر لی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم ہلکا ہو گیا. تو جادو کا توڑ یہ ہے کہ وہ چیز جس کے اوپر جادو کی گئی ہے, حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ جادو ختم کرنے کے لیے وہ چیز جس کے اوپر جادو کیا گیا وہ نکال لی جائے, آدمی ہلکا ہو جائے. طریقہ تو یہ ہے. اور احادیث دیکھیں اس سلسلے میں غازی عزیر حفظہ اللہ کی ایک بک ہے جادو کی حقیقت, اس کے اندر بڑی تفصیل ہے اور بہت محققانہ کتاب ہے, اچھی کتاب ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو اگر شیطان نے پکڑ لیا ہو, شیطان داخل ہو جاتا ہے اندر, تو آگ سے بنے ہوئے ہوا ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں بدن کے اندر. کبھی مس وقتی ہوتا ہے, وقتی طور پر, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر کے لیے اندر گھس جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پورے بدن کے اندر گھس جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عضو کے اندر گھس جاتے ہیں, وہیں تک تکلیف ہوتی ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں ساری باتیں میری قرآن و حدیث سے ہیں, عقلی طور پر میں کوئی بات کہتا ہوتا نہیں, ساری باتیں حدیث کے آئینے میں جی. کبھی کبھی مس وقتی ہوتا ہے, اور مس وقتی کیا قرآن حکیم سے ثابت ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ مس وقتی ہے, اور کبھی کبھی دیر تک اندر رہتا ہے, اور کبھی کبھی کسی خاص عضو کے اندر داخل ہے تو وہیں درد ہوتا ہے, خالی پورے بدن کے اندر درد نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی پورے بدن کے اندر گھس جاتا ہے اور پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اب کیا کیا جائے, فوراً کہیں مت جاؤ, پہلے ڈاکٹروں کو کے پاس جاؤ, چیک اپ کراؤ, پہلے
मादी असबाब इख्तियार करो, पूरा चेकअप करा लो, डॉक्टर की समझ में जब ना आए तब इस तरफ मुड़ो। यहां बदन दर्द होने लगता, कहते हैं अरे मेरे ऊपर सहर किया गया। गलत बात है। तकरीबन 95% ये बीमारी होती है, 5% हो सकता है जादू। जादू जादू किस तरह उतारा जाए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। खास तौर से शहर की जितनी आयतें हैं वो, और तौहीद की जितनी आयतें हैं वो, जितना हो सके आप पढ़ते रहिए, निकल जाएगा तरीका। तो शहर की आयतें जिनमें शहर है और तौहीद की आयतें वो पढ़ते रहिए आप, निकल जाएगा। और एक तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, एक बच्चे को लग गया था, वो औरत लाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या अदू अल्लाह अना रसूलुल्लाह इख्सादू अल्लाह, ऐसा आपने कहा, निकल भाग अल्लाह के दुश्मन, वो निकल भागा। तो एक तरीका तो मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत है, क्या कि जिस आदमी को जिन लगा हुआ हो तो आए और दुआ करे, अल्लाहुम्मा अखरिज अन्हु शैतान, ऐ अल्लाह इस बच्चे से या इस आदमी से शैतान को निकाल दे। ये दुआ पढ़ता रहे, अल्लाहुम्मा अखरिज अन्हु शैतान। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कैसे दुआ करे। एक तरीका और है कि किसी को अगर जिन लगा हुआ हो तो अगर पता है चले कि मुस्लिम है, ये पता चल जाता है मुस्लिम है, उस अंदाज से बात करता है, तो आप उसको समझाइए, और अगर काफिर है तो उसको जहन्नम की वईद दिलाइए। एक तरीका तो ये। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने सबसे बेहतरीन तरीका बताया कि अगर किसी को सहर हो जाए या जादू हो जाए तो आयतल कुर्सी ही पढ़ करके फूंकता रहे, उसको पाक रखने की। और सबसे पहले क्या करे, घर धुलवा दे। घर धुलवाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि वो चीज अगर घर के अंदर रखी हुई तो घम धुल करके बाहर हो जाएगी ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने बताया कि जिस चीज पर जादू किया गया है वो फला जगह, उसे निकाल लो, ज्यादा पहले घर धुलवा लो। हो सकता है कि घर के अंदर कोई चीज मौजूद हो, उसके ऊपर जादू करके डाल दिया गया, तो घर धुलवा लो पहले। हजरत अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि किसी को अगर सहर या जिन लगा हुआ हो तो आयतल कुर्सी पढ़ करके फूंकते रहो, दम करते रहो, उसको भी बोलो, अगर वो पढ़ सकता है तो वो भी पढ़े, भाग जाए। और सूरह बकरा की तिलावत घर में हो, जैसे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अगर सूरह बकरा घर में पढ़ी जाए तो ला यस्ततीउल बतला, उसको बतला कुछ नहीं कर सकते। अल बतल तो अस्सहर, बतला का मतलब अस्सहर, यानी सहर और जादू घर में नहीं होगा। ये सहर के ऊपर गुफ्तगू थी। आगे बढ़े। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का एक जिक्र फरमाया। इसके दरबारी, इसके फिरौन के आए और कहने लगे, बादशाह सलामत, वक़ाल अल-मलउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व यज़रका व आलिहतक। ऐ फिरौन, क्या तू मूसा को छोड़ देगा और उसके साथ जो बनी इसराइल है कि वो जमीन में फसाद करें? इससे ये पता चला कि गुमराह लोग हमेशा तौहीद को फसाद फिल अर्द समझते कि सबसे बड़े फसादी है तौहीद वाले। लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व यज़रका व आलिहतक, और ऐसा छोड़ देंगे कि वो तुमको और तुम्हारे माबूदों को नजरअंदाज कर दे। फिरौन ने कहा ऐसा कैसे चलेगा? क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। वो तो हमारे पांव तले हैं, हम जब चाहे उन्हें कुचल दें। इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, तो क्या करेंगे, इनके बच्चों को कत्ल कर देंगे और इनकी बच्चियों को और औरतों को अपनी खातिमा बना लेंगे, लोड़ी और गुलाम बना लेंगे। अब भागे भागे सब आए, कौन? बनी इसराइल। कहने लगे कि अरे ये तो हमारे बेटों के कत्ल करने का प्लान बनाया जा रहा है और हमारी औरतों की इज्जत और आबरू और नामूस लूटने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो क्या किया जाए? क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू। कहा कि दो चीजें हैं, एक तो अल्लाह से मदद मांगो, जब भी कोई परेशानी आए तो फौरन ऐ अल्लाह तू ही मददगार है, और वस्बिरू, सब्र करो, जज्बात में बताओ। ये दोनों चीजें इख्तियार करो। लोग इख्तियार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। ये दो चीजें, अल्लाह से मदद मांगते हैं, एक सजदे में गिर पड़ते हैं, पर ताला हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ऐ अल्लाह तू हमारी मदद के लिए आ जा, और अल्लाह मदद के लिए आ जाता है। और वस्बिरू और सब्र करो, अल्लाह मदद करते हैं। और आगे ये फरमाया गया, इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादी। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन है, जिसको चाहे वारिस बना दे। ये जुमला बड़ा अजीब व गरीब है कि कभी कभी लोग गालिब रहते हैं, लेकिन जब उनका जुल्म हद से बढ़ जाता है तब कोई मूसा पैदा होता है और जो जमीन उनकी होती है दूसरों के हवाले कर दी जाती है, इसलिए कि जमीन अल्लाह की है।
آپ کو امین بنا کر کے بھیجا گیا, ظلم کرنے کے لیے نہیں. اگر تم ظلم کرو گے تو تم کو ہٹا کر کے دوسرے کو لے آیا جائے گا, وہ ظلم کرے گا اس کو ہٹا کر دوسرے کو لے آیا جائے گا. یہ اللہ کی زمین ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث کرے. اور ایک نکتہ اور, والعاقبۃ للمتقین, انجام جو ہوتا ہے نا اچھا, وہ صرف اور صرف اچھے لوگوں کا ہوتا ہے. برے لوگوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا, ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے, والعاقبۃ للمتقین. یہ سمجھ لو کہ انجام جو اچھا ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں کا ہوتا ہے, برے لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. گاٹھ باندھ لو یہ بات. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مدین اور طور کے بیچ میں ایک بستی تھی, ایلا. کیا نام تھا اس کا؟ ایلا. یہ بحر کلزم کے کنارے تھی. مدین اور طور کے بیچ میں بحر کلزم کے کنارے. یہاں کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. مچھلیاں پکڑتے اور اس کو سیل کرتے, کھاتے, تیل نکالتے اور مزے سے زندگی گزر رہی تھی. ان کے یہاں ایک نبی بھیجا گیا, قانون بنایا گیا کہ ٹھیک ہے آپ 6 دن مچھلیوں کا شکار کرو, 1 دن اللہ کے لیے خاص کرو, یوم السبت, سنیچر کا دن. ٹھیک ہے, انہوں نے مان لیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو قانون دیتا تو آزماتا بھی ہے, ضابطہ ہے اس کا, یہ جاننے کے لیے کہ تم اپنے اظہار عبودیت میں, ایمان کی پختگی میں کتنے سچے ہو, آزماتا ہے. اب یہ آتے 6 دن دیکھتے کہ ایک مچھلی بھی سارے ساحل نظر نہیں آ رہی. ساری مچھلیاں سمندر زکات جیسے گدھے کے زر سینگ, کہیں کوئی نظر نہیں آتی. اور جیسے سنیچر کے دن آتا, ایک بڑی بڑی مچھلیاں یہ لوٹ رہی ہیں, یہ کود رہی ہیں, یہ ساحل کے اوپر آ رہی ہیں, اسی سے چل رہی ہیں. یہ دیکھ پانی بھرا رہا ہے منہ میں, اس لیے کہ 6 دن تو مچھلیاں نظر نہیں آتی, سنیچر کے دن نظر آ رہی. دیکھتے دیکھتے ان کا ایمان ختم ہو گیا, ناکام ہو گئے آزمائش. انہوں نے ڈائریکٹ وہ حرام کام نہیں کیا, پہلے ہیلا نکالا. کیا؟ انہوں نے سمندر کو کاٹ کر اور راستہ بنا کر کے گڈھے بنا لیے اور پانی کو کاٹ کر ان گڈھوں سے ملا دیا. اب جب مچھلیاں سرے ساحل آتی سنیچر کے دن تو ان راستوں سے چل کر کے ان کے گڈھوں میں آ جاتی. یہ دیکھتے رہتے, اچھا کتنی آ گئی, کتنی آ گئی, کتنے, پھر ادھر بند کر دیتے راستہ واپس جانے. اس دن نہیں پکڑتے تھے, اس دن صرف راستہ بند کر دیتے, اتوار کے دن پکڑ لیتے. یہ ہیلا ساز لوگ. اب اس میں 2 گروپ ہو گئے. ایک تو چپ چاپ ان کی حرکتوں کو دیکھتا رہا اور خاموش رہا, وہ ارتکاب نہیں کرنا ہے, اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا لیکن چپ رہا. وہ ارتکاب بھی نہیں کیا اور خاموش رہا, ارتکاب نہیں کیا. تو ایک تو یہ ہیلا کرنے والے ہوئے, اور دوسرے وہ ایک کرو جو خاموش رہا اور ان کے ساتھ نہیں رہا, ان کے گناہ میں شریک نہیں رہا اور کچھ بولا بھی نہیں. تیسرا کرو کھڑا ہوا کہ کیا کر رہے ہو, یہ غلط, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ایک کرو کھڑا ہوا, یہ جو کر رہے ہو بالکل غلط ہے. کہاں ہم غلط کر رہے ہیں, ہم تو اتوار کے دن مچھلی پکڑ لے, کہا کہ ہم کو مت سمجھاؤ, یہ ہیلا سازی ہے. اس لیے کہ اگر تم وہ راستہ بند نہ کرو تو مچھلیاں نکل کر دوبارہ دریا کے اندر سمندر میں چلی جائیں گی. یہ ہیلا ہے, گویا کہ راستہ بند کر لینا اسی دن پکڑنے کے مرادف ہے. کیسے ہیلا سازی کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ یہود کے اوپر لعنت کرے, کیسے ہیلا ساز تھے یہ, ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تو چربی تو نہیں کھائی, اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے. چربی نہیں کھائی, بولے ہم چربی کہاں کھا رہے, بیچ کر اس کی قیمت کھا جا رہے. جیسے پوری دنیا کو ان 1.25 کروڑ یہودیوں نے بالکل ڈائنامائٹ کے اوپر کھڑا کر دیا. پوری دنیا 1.25 کروڑ یہودیوں نے پوری دنیا کو ڈائنامائٹ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. آج دنیا میں کہیں بھی کوئی بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہودی لابی ان کی ذہنیت کار فرما ہوتی ہے. دیکھ لیجیے آپ, سمجھا کر تھک گئے. انہوں نے کیا کیا تھا, اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑ دیا تھا ہیلے کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چہرہ بگاڑ دیا. ایک دن یہ نیک لوگ اٹھتے اور نماز کے لیے دیکھا تو سارے دروازے بند ہیں, کھول ہی نہیں رہے دروازہ, کھٹکھٹائی انہوں, اندر سے خوں خوں کی آوازیں آ رہی. ارے یہ تو آدمیوں کی آوازیں نہیں, یہ تو خوں خوں کی کچھ تو آوازیں ہیں. یہ دروازے کھولے گئے تو کہیں سے سور نکل رہے ہیں, کہیں سے بندر نکل رہے ہیں. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا گیا اور بعض کو سور بنا دیا گیا. یہ بندر کون بنے؟ نوجوان لوگ, اور سور کون بنے؟ بڈھے لوگ. یہ تفسیر کی گئی ہے
اس لیے کہ بڈھے لوگوں نے ان نوجوانوں کو نہیں روکا. جان ایلیا نے بہت اچھا کہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اب ہمیں کوئی ٹوکتا بھی نہیں. کیا بولتا ہے؟ اب ہمیں کوئی ٹوکتا بھی نہیں. ایسا ہوتا ہے خاندان میں. کیا مطلب؟ یعنی بڑے لوگوں کو ہماری حرکتوں کے اوپر تنقید کرنی چاہیے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے بڈھے بھی کیا کریں بیچارے, سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں, سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں, کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں. کیا کریں گے؟ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں, کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں. ارے بڑے میاں اپنا کام کرو, جاؤ. تو بڈھوں نے وہاں سمجھایا نہیں تو ان کو سور بنا دیا گیا, اور نوجوان جو مانے نہیں ان کو بندر بنا دیا گیا. ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے, اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑ دیا. یہ واقعہ وہاں بیان کیا گیا اہل سبت کا, سنیچر کے دن والوں. پہلا جو گروہ تھا وہ تو بندر اور سور بنا دیا گیا, اور یہ دوسرا گروہ یہ جو ہے بچا لیا گیا, جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا تھا. یہ تیسرا گروہ جو چپ رہا اور ارتکاب بھی نہیں کیا, یہ بچا کہ نہیں بچا؟ اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا, سکوت اختیار کیا. اس کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ اچھا بھی نہیں کیا تھا کہ تعریف کی جاتی, اور ارتکاب بھی نہیں کیا تھا گناہ کا کہ مذمت کی جاتی. حضرت مقاتل کہتے ہیں اکرمہ کہ میں برابر حضرت ابن عباس سے اس سلسلے میں گفتگو کرتا رہا, یہاں تک کہ میں نے قائل کر لیا کہ وہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے. کون سے لوگ؟ جنہوں نے خاموشی اختیار کی تو ارتکاب نہیں کیا تو وہ بھی بچ گئے تھے. عذاب کی لپیٹ میں وہی آئے تھے جنہوں نے ہیلہ سازی کر کے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کر لیا. فرمایا گیا ایک بدماش قوم ان میں اور بھی تھی. ان کے بعد جو لوگ آئے فخلف من بعدہم خلف, کچھ لوگ ایسے آئے ناخلف لوگ, یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا, یہ لوگوں کا مال سمیٹ لیتے تھے چندے کے ذریعے, اس کے ذریعے, اس کے لیے. اور ان سے جب کہا جاتا ہے یہ حرام مال کیوں جمع کر رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے. ويقولون سيغفر لنا, وہ کہتے تھے ان قریب انہیں معاف کر دیا جائے گا. آج کتنے لوگ ہیں مولویوں کو دیکھیے, دوسرے لوگوں کو دیکھیے کہ حرام طریقے سے عوام کا مال جمع کر کے عیش کر رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے تو پتہ نہیں ان کے پاس کیا تعویل ہے, بخش دیے جائیں گے. نہ جانے ان کے پاس کیا تعویل ہے اللہ کے پاس کہ یہ کہہ کر کے بچ جائیں گے کہ ہم نے اس طریقے سے مال لوٹا تھا اور ہمیں عذاب نہ دیا جائے. یہی وہی یہودیاں خوب پیسہ جمع کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, کہتے ہیں بخش دیے جائیں گے ہم. یہ ان کی تمنا ہے, خالی تمنا ہے. ایک دفعہ تو انہوں نے میثاق توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر مسلط کر دیا. اب گرا نہیں مانتے توبہ کر. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو مسلط کر دیا تھا. ایسا ہے کیا کہ پہاڑ کو اٹھا کر کے کسی سر کے اوپر مسلط کر دیا پہاڑ کھڑا رہے؟ ایسا ہے, یہ غیر سائنٹیفک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو دیکھو, برسات میں بادلوں کو دیکھو کہ لکھوں کا ٹن پانی ہوتا ہے, لیکن ہمارے سر کے اوپر معلق رہتے ہیں. یہ پہاڑ سے کم نہیں ہوتے وزن میں, لکھوں کا ٹن پانی ہوتا ہے اس میں. تو اگر یہ بادل کھڑے رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر مسلط کر دیا تو کیسا سائنٹیفک تھا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کے اندر حضرت آدم کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور جتنے قیامت تک آنے والے انسان تھے سب کو ان کی پیٹھ سے نکال لیا اور انہیں عقل عطا فرمائی, ان سے بات کی اور توحید کا وعدہ لیا اور یہ کہا کہ دیکھو وعدہ لے رہا ہوں, پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا. تو گویا کہ ہم بھی وہی تھے اور ہم وعدہ کر چکے ہیں. ہاں, ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا, یاد تو نہیں ہے ہمیں. کسی کو یاد ہے کہ ہم وہاں تھے؟ ایسا کچھ کسی بچے سے پوچھے ماں کے پیٹ میں تھا؟ نہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ تو ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کے پیٹ میں اس کے ساتھ کیا ہوا, کس طریقے سے اور کیسے وہ عالم وجود میں آیا, وہ نہیں بتا سکتا. اسے پوچھو, حالانکہ ماں کے پیٹ میں تھا, ایسے ہی معدہ الست میں تھے. اب ہم کو معلوم نہیں. جیسے یہ بچے کو بتاتے کہ تم ماں کے پیٹ میں تھا, ایسے ہی قرآن بتاتا ہے کہ تم معدہ الست میں تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں.
والذی جعل لکم والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. یہ آپ لوگوں کے مطلب کی بات ہے. اللہ نے وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے بنایا اور ان سے ان کی بیوی کو بنایا, جوڑے کو بنایا. یہ بیوی کائے کے لیے؟ لیسکن الیہا, تاکہ مرد اس سے سکون حاصل کرے. گویا کہ عورت باعث سکون ہے. اگر ٹینشن بن جائے تو اس کا مقصد تخلیق فوت ہو گئے. کس لیے بنائی گئی ہے؟ لیسکن. علت یہ ہے کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے. اب یہ اگر ٹینشن بن جائے تو گویا کہ اس کی جو تخلیق کا مقصد سکون ہے وہ بیکار ہے. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ باعث سکون ہی رہیں, باعث ٹینشن نہیں, ٹینشن کا باعث نہیں, باعث اس طرح. اور مردوں کو بھی چاہیے. کیسے گندے سندے بنے رہتے, بال کہیں جا رہے ہیں, مونچھ کہیں جا رہی ہے, داڑھی کہیں جا رہی ہے, اور اس طریقے سے جو ہے, اور داڑھی کو جان دو ٹھیک ہے, وہ مونچھیں کہیں جا رہی ہیں, اور اس طریقے سے کپڑے کہیں جا رہے ہیں, گندے ہیں, سندے ہیں, نہائے نہیں ہیں. عورتیں بھی چاہتی ہیں ذرا آپ بھی ٹپ ٹاپ میں رہو, ذرا قائد میں رہو. والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جنت میں پیدا کیا تھا, جنت میں بنایا تھا. کن کو؟ ہمارے باپ دادا, ہمارے ابا کو اور اماں کو, میں ان کی تخلیق ہوئی. اب کوشش یہ کرو کہ جہاں سے ہمارے ابا اماں نکالے گئے تھے وہیں ہم پہنچے, تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو. نکالا تھا نا تو شیطان کا منہ کالا, وہ جنت سے آئے. بہت پیاری جگہ ہے. کل ایک سوال کیا تھا ایک بچی نے, ایک صاحب نے کوئی سوال کیا تھا کہ جنت میں کوئی آدمی ایسا ہوگا جو کھیتی کرے گا. جی بخاری شریف کی روایت, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک جنتی ایسا ہوگا, کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اے اللہ ہم جنت میں کھیتی کرنا چاہیں گے. اللہ فرمائے گا ولکم فیہا ما تشاؤون, ٹھیک ہے کھیتی کرنا چاہ رہا کھیتی کر. جیسے ہی دانا ڈالے گا زمین میں, پلک جھپکنے سے پہلے, بخاری شریف کی روایت ہے, پلک جھپکنے, ایسی روایت ہے, وہ پلک جھپکنے سے پہلے اگائے گا. دنیا کی کوئی مشین ایسا نہیں کر سکتی. یہ ہے سائنس, اس کو بولتے ہیں, بتایا جا چکا ہے. آپ تو اتنی بڑی چیز کو اتنا بڑا بنا دے رہے, جلدی اگا لے رہے, لیکن اتنی اسپیڈ, اتنی سوچی بھی نہیں جا سکتی سائنس. وہاں تک میں کہتا ہوں قرآن و حدیث جہاں اپنی بات, جہاں سائنس ختم کرتی ہے اپنی بات کو, قرآن و حدیث وہاں اپنی بات شروع کرتے ہیں, گفتگو وہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی. تو پلک جھپکنے سے پہلے پودا اگائے گا, پک جائے گا, کٹ کر کے تمہارے سامنے آ جائے گا. تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول لگتا ہے وہ قریشی ہوں گے یا انصاری ہوں گے, اس لیے کہ ہم اصحاب الزرعین, وہی لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کے اندر بھی کھیتی کریں گے. وہاں کیا زمین کی کمی ہے کیا؟ اللہ, چلو کتنا کھیتی کرنے والا, جا کھیتی کر. کیسی کھیتی کرنی؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور وہ صحابی بھی بول رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ہے وہ قریشی ہوں گے یا انصاری ہوں گے, اس لیے کہ ہم اصحاب الزرعین, یہی کھیتی کرنے والے ہوں گے, یہی جنت میں کہیں گے اے اللہ ہم کھیتی کرنا چاہتے, جا کھیتی کر. تو سکون حاصل کرنے کے لیے عورت بنائی. اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی اس سے مقاربت کرتا ہے, فلما تغشا, اس کو حمل ٹھہرتا ہے, حملا خفیفا. عجیب و غریب زبان ہے, اتنی پیاری زبان ہے. ویسے میں عربی ادب کا طالب علم ہوں. حمل کا مطلب ہوتا ہے جو پیٹ میں ہو, اور حمل کا مطلب ہوتا ہے جو پیٹھ کے اوپر. پیٹھ کے اوپر جو بوجھ لاد دیا جائے اونٹ کے یا آدمی کو, وہ حمل ہے. اور پیٹ میں جو وہ حمل ہے, اللہ زبر جیسے کتنا معنی بدل گیا. حمل ہے تو پیٹ میں, اور حمل ہے تو پیٹھ کے اوپر. زبر جیسے عربی کا معنی کتنا بدل جاتا ہے. آپ دیکھیے حمل اور حمل کا, حملا خفیفا فمرت, وہ لے کر چلنے لگتے, پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما, ہمیں بھلا چنگا بچہ اسے عطا کرتے ہیں تو اس کے اندر شرک کرنے لگتے ہیں ماں باپ. کیا کہتے ہیں, یہ پیر بخش, یہ حسین بخش, یہ داتا بخش, ان کو پیر نے بخشا. یہ شرک ہے, یہ دیا اللہ نے, منسوب کر دیا کسی اور کے نام, منسوب کر دیا کسی اور. شرک کرنے لگتے ہیں ماں باپ. ایک سوال اور بھی آیا تھا, بڑا پیارا سا تھا, کہ عورت چہرہ کھول سکتی ہے کیا, پردہ ہے کیا؟ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. روایت اس طرح, اذا بلغت المرأة المحیض فلا ينبغي
अन युरा मिन्हा इल्ला हादा व हादा रवाहु अबू दाऊद। हदीस सही है और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इसको अबू दाऊद शरीफ में लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बच्ची जवान हो जाए, इदा बलगतिल मरअतुल महीद, तो फला यंबगी अन युरा, तो बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए उसके बदन से कोई चीज सिवाय इसके और इसके, इल्ला हादा वहादा, और आपने व अशारा बेवजही व कफ़े, ये दिखाई दे तो चलेगा और ये दोनों हथेलियां दिखाई दे तो चलेगी। पता ये चला कि औरत अपना चेहरा खोल सकती है, चेहरा पर्दे में नहीं है। इसी तरीके से इसकी ये दोनों हथेलियां पर्दा नहीं है, बिल्कुल साफ रिवायत है। और अल्लामा अलबानी का मौक़िफ़ यही है। और एक बहुत बड़े आलिम हैं, अभी उनकी किताब आई है, एक रिसाला आया उनका, नाम है अली हसन अब्दुल मुईद अल हलबी अल अथरी, ये हलब के रूम का एक शहर है। उन्होंने तमाम तुरुक को इस हदीस के जमा करके ये फैसला किया है कि जुमहूर का मजहब यही है, तमाम उलमाए उम्मत का जुमहूर का मजहब यही है कि चेहरा पर्दे में दाखिल नहीं है। लेकिन तकवा ये है कि फितने का अंदेशा हो तो चेहरा झांक ले। जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चेहरा खुला हुआ जा रही है, उधर से कोई काफिला आता है तो चेहरा ढांक लेती हैं। तो अफजल ये है, गौर से, अफजल ये है कि चेहरा ढांके रखे। फिर से रिपीट करता हूं, अफजल ये है, तकवा ये है कि चेहरा ढांके रखे, मगर अगर पूरे बदन को ढांक ले और चेहरा खुला रखे तो चेहरा खुला रखने की वजह से वो गुनहगार नहीं होगी। साहब जी, वो रिसाला पढ़ लीजिए, पूरी तफसील मौजूद है। किनकी है? अली हसन अब्दुल मुईद अल हलबी अल अथरी की। इसी हदीस की जितनी भी रिवायतें हैं और तुरुक हैं, सबको जमा करके एक आखिरी मुहाकमा है, एक आखिरी फैसला है। तो औरतें हिजाब कर लें, अच्छा है। और एक नुक्ता और, हजरत अली जो आपके दामाद हैं, हजरत अली से कह रहे, तो फातिमा दी हुई उनको, अपने दामाद से बोले, या अली ला तुतबिन नजरत नजरता, एक नजर के बाद दूसरी नजर मत डाल, फइन्न लकल ऊला वलैसत लकल आखिरा, इसलिए कि पहली निगाह तेरी, दूसरी तेरी नहीं है। अब जाहिर है कि चेहरा खुला नहीं रहेगा तो क्या देखेगा, तो कपड़ा थोड़ी देखता है। इसका मतलब चेहरा खुला होना चाहिए, चेहरा खुला था तभी कहा एक निगाह के बाद दूसरे। और तीसरा कुरान, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, चाहिए मोमिनों को तू अपनी निगाहें नहीं नीचे रखे। नीचे रखने की बात, चेहरा खुला हुआ तभी तो नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। ये तमाम दलाइल इस बात के कि चेहरा हिजाब में दाखिल नहीं है। और चाहे तो तकवा के तौर पर चेहरे को हिजाब में रख सकती है, नकाब डाल ले चेहरे पर, चेहरा ना दिखाए। अफजल तो यही है, तकवा यही है। लेकिन अगर खुला रखे तो गुनहगार नहीं होगी। एक मसला और आया था कि 2 रकात पढ़कर 4 रकात पढ़ रही है औरत या 2 रकात पढ़ रही है, अचानक 2 रकात पढ़ने के बाद तहियात में नहीं बैठी है, बैठा उठ गए, तो अब सजदे सहो है कि नहीं? जवाब उसका यह है कि अगर सीधा खड़ा होने से पहले या सीधी खड़ी होने से पहले याद आ गया और बैठ गई तो सजदे सहो नहीं है। और अगर एकदम सीधा खड़ा हो गया तो अब ना बैठे, बल्कि अब 2 रकात पूरी करके और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर ले, सजदे सहो। समझ में आ गया? एक और मसला आया था, अंगूठी कौन से हाथ में पहननी चाहिए, कौन सी उंगली में? तो दाहिने हाथ में भी पहन सकते हो, बाएं हाथ में, लेकिन कौन सी उंगली में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबहाम में, खिंसिर, बिनसिर, उस्ता, सब्बाबा, इबहाम, ये अरबी में नाम है उंगलियों के। ये कनवी उंगली हम लोग बोलते हैं, कनवी, इसको क्या बोलते हैं? खिंसिर अरबी में, बिनसिर, उस्ता, सब्बाबा, इबहाम, इबहाम अंगूठे को बोलते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस्ता और उसके बाद जो है इसमें अंगूठी नहीं पहननी चाहिए जी। अब इसमें पहन सकते हो जी, चाहे दाहिने में बाएं में। समझ में आया जी? समझ में आया? इसमें पहनना है, ये छोड़ देना है, सब्बाबा और अंगूठा छोड़ देना है, बराबर है। और इसमें और इसमें पहन लो। और एक बात और भी है कि आपने फरमाया इसके बाद ये या इसके बाद ये, तो गोया कि शक है, तो ऐसा करो कि ये 2 उंगलियां छोड़ दो, इन तीनों में पहन लो, इसमें पहन लो, इसमें पहन लो, इसमें पहन लो और इसमें पहन लो, इसमें पहन लो, ये 2 उंगलियां छोड़ दो, ये 2 उंगलियां छोड़ दो। खिंसिर में पहन लो, सब्बाबा में पहन लो और इबाहम में पहन लो, सिर्फ उस्ता को और पिंसिर को छोड़ दो, ये दोनों को छोड़ दो, इन तीनों में पहन लो, चाहे दाहिने में या बाएं में। चलो, मसाइल तो बहुत अच्छे हैं, फिर आगे आते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते। देखो, जिनकी पूजा मुशरिकीन करते थे उनकी 2 किस्में।
ایک ہستیوں کے مظاہر، ہستیاں آدمی اور ان کے مظاہر اسٹیچوز. تو ہستیاں اور مظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا رد فرمایا اچھا تم یہ اسٹیچوز کیوں پوج رہے؟ ارے ہم اسٹیچوز کہاں پوج رہے، یہ جن کا اسٹیچو ان کو پوج رہے، یہ تو سامنے صرف دھیان گیان کے لیے. اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ارے یہ اسٹیچو رکھ کر کے جن کی تم پوجا کر رہے وہ تمہاری طرح بندے ہیں، وہ بھی تو تمہاری طرح بندے ہیں، اور بندے کی عبادت نہیں ہوتی. اچھا ان کی پوجا کر رہے ہیں ہم، ایسا بولتے تھا. کیا بولتا؟ نہیں اس کی پوجا. تو اب اللہ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها، کیا ان کے پیر ہیں چلتے، ہاتھ ہیں پکڑتے ہیں، یہ آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں، کیا سب کچھ ہے مگر کچھ نہیں کر سکتے. ہاتھ ہے مگر پکڑتے نہیں، آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، پیر ہے مگر چلتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں. تو پھر کن کو سنا رہے ہو تم؟ تمہارا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ. اچھا آگے بتایا گیا ان ولی اللہ، کل لوگ ایسا ہے کہ ڈر کے ماری عبادت کرتے کہ کیا ایسا نہ ہو کہ ہمارا بابا کچھ بگاڑ دے. تو اللہ نے فرمایا ان ولی اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، وہ یتولی الصالحین، وہ نیک لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کا دوست ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے اللہ وہ یتولی الصالحین کہا گیا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. ارے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ کیا تفسیر ہے خدا کی قسم، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، ارے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ مدد کرنے والا کون؟ ولی اللہ. ولی یہ ولی اللہ نہیں ہے، ولی اللہ ولی ہے. ولی ہے کون؟ ولی کون؟ اللہ، وہ مدد کرنے والا ہے تمہاری، کرنے والا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا جھگڑا ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں، میرا میرا میرا، میں زیادہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا. جھگڑا کیسے ختم کرنا؟ کہا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان اصلاح کر لو. بنیاد تقوی. اللہ سے سب ڈر جائیں، تقوی آ جائے، اصلاح فوراً ہو جاتی ہے. گویا کہ آپس میں جھگڑتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی نہیں ہے لوگوں میں، اللہ کا ڈر نہیں. سب کے نزدیک، سب کے پیش نظر اپنا مفاد ہے. کیا محاکمہ ہے، کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو میں پڑھ کر کے پریشان ہو جا رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، بڑی عجیب و غریب کتاب، بہت عظیم الشان کتاب، بہت عظیم الشان کتاب. دنیا کا کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ٹچ نہ کرتے یہ کتاب. اس کے بعد بتایا گیا کہ پکے مومن کون، جن کے اندر 5 چیزیں ہوں. اگر پکے مومن بن جائے تو 3 چیزوں کا وعدہ. پڑھ لیتے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. کیا بات ہے، 5 چیزیں جن کے اندر وہ پکے مومن. اولئک هم الكافرون حقا، حقیقت میں مومن ہے یہ پکے مومن جن کے اندر 5 صفتیں ہوں. اور 5 صفتیں جن کو پکے مومنوں کے لیے 3 چیزوں کا وعدہ. کیا کون سی چیزیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کو قرآن کی تفسیر کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو دل دھڑکنے لگے ہیں. یہ ایمان کے لوگ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اور اللہ کی آیتوں کا بیان کیا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے. 2 وعلى ربهم يتوکلون، بھروسہ کرتے تھے صرف اللہ پر. آپ کو اگر توکل دیکھنا تو عربوں کو دیکھیے. اللہ سامنے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، باپ زخمی بچے کو، خون گر رہا ہے، مر رہا ہے، اس کی گود میں تڑپ کر کے ڈرائیور سے کہتا بھاگ لے، ہاتھ مکتوب من اللہ، بھاگ ہاتھ مکتوب من اللہ، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا. ایسے لوگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ توحید اور توکل کی وجہ سے ہم نواز رہا ہے. پوری دنیا کچھ پیدا نہیں ہوتا، ساری اچھی چیزیں اگر منگانا چاہو تو تم منگا لو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. 5 ہو گیا نا، اقامت صلاۃ، ایتاء زکات، 5. اگر یہ 5 چیزیں آ گئی تو اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن. اچھا یہ 5 چیزیں یا 3 چیزوں کا وعدہ. لهم درجات عند ربهم، ایک درجہ نہیں، درجات پر درجات اللہ عطا کرتا جائے گا. ومغفرۃ، اللہ کی طرف سے بخشش. ورزق کریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پاک روزی، کریم روزی.
عزت کی روٹی، عزت کی روٹی، دنیا میں بھی عزت کی روٹی اور آخرت میں بھی رزق کریم۔ رزق کریم کا مطلب عزت کی روٹی۔ اگر عزت کی روٹی حاصل کرنا ہے تو 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، کافروں سے کہہ دو قل للذین ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اللہ بخش دے گا ان تمام چیزوں کو جو تم پہلے کر چکے ہو، وَإِن يَعُودُوا اگر اپنی حرکت پر جمے رہے فقط بدت سنت الاولین، اب تاریخ پڑھ لو، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ رہا 9ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔